हेलो एवरीवन मु विद्या आपण को स्वागत करछि आ गोटे नुआ वीडियो सहित आज वीडियो रे आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा नै आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक को लेके वीडियो करा होछि। देखो तुम मैंने जानिथबो जदी आसंता काले जोडे 30 जुलाई रे हमको गोटे ओ ट्रिपल एस तरफ गोटे नोटिस आछि जो थी हमको जो 1 तारिख रु जो एग्जाम हमरो कंडक्ट हबार थिला आरए रो मेन एग्जाम तो सेटा को कैंसिल कर दिए। जो माने जानिचो तो भलो कथा, जो माने जानिनो तो बर्तमान चलो देखा कौन रही तार अपडेट। तो काली 30 तारिख में आमको नोटिस मिली ए पूरा सफा सफा लिखाई जे जो एग्जाम आमर हवाक सेटा को कैंसिल कर दिया जाए। तो देख एठी आमको मेंशन कर दिया है। तो जितेबले भी एग्जाम नेक्स्ट जब भी आरंभ हम तो आपण मानक पुणी नोटिस ये वेबसाइट OSSC ऑफिशियल वेबसाइट रे आपण मानक नोटिस दिया जाव। तो ये तो थिला गवर्नमेंट रो जो हमर रिक्रूटमेंट सिस्टम रे जो 1 तारिख रु 4 तारिख सेप्टेम्बर पर्यंत से करिवार एग्जाम कंडक्ट करथिला, किंतु कोन पय एटा कैंसिल हला। कैंसिल कोन पय हला बहुत पिला भी जानि थो, जो माने जानि न कैंसिल एथि पय छि जे हमर जो जते बेले भी नोटिस बाहर से नोटिस रे मेंशन करा हुए जे एग्जाम केमिति रिक्रूटमेंट प्रोसेस केमिति हबो। तो सेही रिक्रूटमेंट प्रोसेस जदी हमर से जदि कौन भी चेंजेस आना जाए तो प्रति तुम्हें कंप्लेन करिपरिबो। सेहिथि में एटा मते कैंसिल हेछि। कोन हला ना हमर ई एग्जाम जोटा कि ये नोटिसटा हमर आस्तिला 29/12/2023 मसिया रिक्रूटमेंट हमर बाहरतला आरए मीन एरे एग्जाम पे रिक्रूटमेंट। तो पाखापाखि वर्तमान 1.5 वर्ष प्लस माने भाबो 2023 रे पूरा लास्ट माने 2023 डिसेंबर लास्ट से बाहरतला 29/12/2023 रे से रिक्रूटमेंट हमर बाहरतला, किंतु वर्तमान 2025 सरीबा को बसलानी वर्तमान पर्यंत से एग्जाम रो कोनसी माने भाबो गवर्नमेंट केमिति वर्तमान पर्यंत चलै छन संस्था जो OSSC रो माने गोटे शासन जदि आमे देखिबा रिक्रूटमेंट बोर्ड कहार माने एठी ठीक नै माने पाखापाखि 1.5 वर्ष हलानी माने से माने गोटे एग्जाम को ठीक से कंडक्ट मध्ये करै परंती। गोटे प्रिलिम एग्जाम करजंती सेथिरे हमरो बहुत करप्शन हला। तापर जो मेन एग्जाम करा होची एठी पिला माने पुणी सेठी कोन कले पिला माने कंप्लेन कले। तो एग्जाम एठी कहार भूल रोची, भूल गवर्नमेंट रो होची ना पिला मानकर भूल रोची ना जो हमर बोर्ड सिस्टम होची तार भूल रोची। एक्चुअली यदि देखिबा बोले प्रथमे तो हम भूल कहबा गवर्नमेंट रो ही भूल रोची। सेकेंड रे हम जदि देखिबा तो जो भी हमर संस्था अछि OSSC जो हमर बोर्ड रहिची तो तार भूल 100% आम ये कहीपर। कौन पाई से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करोची से जो संस्था द्वारा हमको एग्जाम करोची तो प्रथमे सेटा को जांच करा जिबा दरकार। कहीं ना एठी बहुत पिला कौन होचंती, बहुत पिला आम मानकर बहुत पिला फसी जाउछंती। देखो सपोज तुम मैंने जो मैंने भी ये वीडियो देखो से माने 2023 मसिया जो 2023 तो आम कहबा लास्ट रे जो बाहरतला ये नोटिसटा समस्त मन में गोटे आसला जे वर्तमान जेहेतु गोटे आमको OSSC तरफ गोटे भल गोटे कम्पिटिटिव एग्जाम गोटे भल सिविल लाइन में आमको गोटे चांस मिली गोटे जॉब पाइबार गोटे अपॉर्चुनिटी मिली आमको गोटे हाई क्वालिटी लेवल गोटे जॉब मिली जो थी आम ए सेटल हो पार। किंतु से जॉब को वर्तमान पर्यंत से माने रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1.5 वर्ष कलानी। तो आउ केते दिन पर जब जॉब जदि जने पाइबो ऑलरेडी 2 वर्ष धरने एटा ऑलरेडी टाइम सरी सारे ये एग्जाम को पुणी से प्रिलिम करेंगे पुणी तार मेन करेंगे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पुणी पुणी लगे बहुत जल्दी मैंने करेंगे कहीं बहुत स्लो OSSC बहुत स्लो रे तार काम करें। तो आहरी 3 वर्ष आम को लगे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने ये पूरा लेखिक रख। देख ये बहुत पिला कौन बहुत पिला तो बहुत डिमोटिवेट तो हेबे ही हेबे। डिमोटिवेट कहीं डिमोटिवेट देख ये पिला कौन लक्ष लक्ष पिलाटी आप्लाय कर पोस्ट जी तार माने तो भाभी पारे केते गुण से आप्लाय कर माने तुमको प्रति स्टेप रे तुमको कंपटीशन हाई देखा पड़ो। एमती नुह कि आसिल फॉर्म पकईदेल एग्जाम पढ़ल एग्जाम देदेल तुमको पास कर ना प्रथमे मेन प्रिलिम दब तापर मेन दब से भितर तुम कटअप केते जीवो हाई कटअप जीवो निहाती भाव हाई कटअप जेहेतु ये एग्जामटा से लेवल रोची तापर बहुत करप्शन हम विभिन्न प्रकार ये समस्या पूरा लगिक रही। तारी भीतर ये जो ये आमको नोटिस मिलूँ एग्जाम कैंसल करदेला पुणी कौन हम पुणी प्रिलिम हम ना पुणी जो मेन आम प्रोसेस था जो 5 गुणा पिला को ना से नहीं पुणी एग्जाम कराब
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ OSSC ତରଫରୁ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ତା'ର ସେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ 2023 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଭାବିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟେ ପାଇପାରିବି, ଯଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ ନହେଲା ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ମାନେ ତା'ର ସହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତେ ନା ତୁମେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପାଇବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟି 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଲାଗିବ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଘର ଚଳିବ କେମିତି କୁହ? ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼େନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଏଠି ମେହନତ କରୁଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟିରେ, ତାକୁ ତାର ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ଟାଇମ୍ ଲଷ୍ଟ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଟାଇମ୍ ଲଷ୍ଟ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ସେ ଜବ୍ ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେମିତି ନେବ? ଗୋଟେ ପିଲା ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନା ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବର୍ଷେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପାଠଟା ପଢ଼ିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଉ। ତାପରେ ତାକୁ କହିବ ନା ତୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କି? ତାପରେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ତ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। କେତେ ପଢ଼ିବ ଏମିତି ପଢ଼ି ପଢ଼ି? ଘରରୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ତାକୁ। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯାହାର ଏଜ୍ ସେଇ 20-25 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ତ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଭାବ ଏ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବିଚୁଲା। ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, କ୍ୟାନସଲ୍ ଉପରେ ସେ ରଦ୍ଦ କରିବ ହିଁ କରିବ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ଏଠି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା ଯେଉଁଠି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ପୁଣି କେବେ ହେବ ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ କିମ୍ବା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ତ ଜାରି ରଖ। ଏମିତି ନୁହଁ ତୁମେ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ତ ବହୁତ ଯଦି ସିଲାବସ୍ ଯେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଥିବ କିମ୍ବା କରିନ ବି ଟ୍ରାଏ କର, ତୁମେ ଏବେ ବି ଟ୍ରାଏ କର, କିଛି ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେବାର କଥା ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯଦି ତୁମେ ମେହନତ କରିଥିବ ତ ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନିହାତି ମିଳିବ। ଯଦି ନ ମିଳିଲା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ହାଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜବ୍ଟା ମିଳିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ସିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କରି ନ ହେଇକି ତୁମେ ତୁମର କାମ କରିଚାଲ। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କି ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଲଗେଇବି, ଏଇଟା ନହେଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜବ୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହିଁ କରିବା ବି ବେଟର୍। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ କରିବା। ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି କିଛି କାମ ହିଁ ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପିଲା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ କଥା, ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି। ତ ଛାଡ଼, ଆଜି ତ କ୍ଲାସ୍ କରାହେବନି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ କିମ୍ବା ଦେଖିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 450+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆମକୁ OSSC ତରଫରୁ ଇଏ ଆଶା ନଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସେ ପୁଣି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଠିକି 30 ତାରିଖ କାଲି ଆମର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା। ତ ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।